how are you Fitri? How are you Fitri? Apa kabar? Baik-baik. Saya jadi kan kemarin kan yang saya cerita karena nenek saya lagi dirawat di hospital. Sekarang kan sudah di rumah sih Pak. Jadi kita tuh eh, tinggal stay sementara di rumah my mother-in-law kan Pak. Jadi pastinya oke, ada live gitu kan. Nggak ada wifi nih sama takut koneksi nggak stabil. Jadi saya kesini sekalian saya tengok nenek saya lagi lah gitu Pak. Tadi udah No, but technically, ngobrol-ngobrol. sebenarnya Kamis, Jumat, Saturday, Sunday, so apa hari lah. So masih okay lah. Masih Iya, bisa, iya, iya, masih iya, bisa apa iya. sih namanya gantian lah, gantian lah. So that's Benar, not bad. benar, 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 benar. Jadi tadi saya pagi-pagi naik kereta gitu kan, terus saya jadi kayak kayak ikut orang mau kerja, rame. Ya, 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 Di ya, kereta ya. rame tadi Pak arah Jakarta. So how's everything in the office? Everything's okay. I've been busy for the past 2 days. Yesterday, okay, I want to cerita. Okay, teman-teman, bantuin saya teman-teman, please tap 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 Tap-tap tap. Tap. layarnya teman-teman, di tap-tap layar. Yeah, tap 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 tap. So Fitri, let's try to talk about work and let me tell you about what happened to me yesterday. Ya. So yesterday I went to the hospital. Saya ke hospital sih. So yesterday what happened is that okay, there was a problem with my eyes. Okay, I wanna zoom in now. So Oh, basically my eye is a little bit yellow. Kuning lah, hmm, kuning. So my wife tell me that maybe your liver ada masalah. So that one happened about 2 minggu lalu atau sebelum my adik datang ke sini lah. So my wife look at when I was driving. My wife said, your eyes a bit yellow ah. You better get it checked eh. So I got a little bit like, okay lor, check dulu lor. Then I thought it's because I drink a little bit and I didn't sleep too much or something. So I went to check with the liver doctor yesterday. Alhamdulillah, everything is fine. But I still my eyes still yellow leh. Don't know why leh. iya ya, tapi maksudnya bukan yang nggak terlalu kelihatan yellow banget gitu sih Pak. Yeah, not yellow banget lah, but it's not how to say it's not clear lah, not Iya, not not iya, iya. not putih lah. I honestly feel I didn't know so I didn't notice lah until my Iya wife told. iya benar 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 maksudnya saya yang sering ngobrol sama Panik juga nggak terlalu Yeah, notice. you won't notice the things like that lah, and I Heeh. would not notice too. Ya So iya. so so that was what I did yesterday. My wife went to do mammogram. So mammogram. So that one she's a little bit worried. So that one the hasil will come out only next week. But it was a very interesting week. This morning, just a little bit. This morning, a motorbike go and disturb cut my wife. Then they use the helmet, take out the helmet, and then lempar the mobile. Yeah, my wife gonna video it. Wah. So I'm gonna make a video for it. Iya 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 iya. Yeah, so quite a few things. Then my house caught fire. Kayak every day is a new Every story. day is a fun day. Then 2 days ago, then I don't know what I make all videos about it. Iya iya iya. I want to share something. What is the last thing? So I got somebody approached me and asked me to do a news article for them. Iya So iya. I remember the thing I told you. So Ya. yesterday was my first video, and I think hopefully I will get more of this such thing because quite nice to do lah. Iya. Quite easy and quite Wah. nice to do lah. Iya 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 iya. Yesterday baru start, so Iya, iya. Lumayan easy lah Pak. You no need to edit too yeah. much. And then apa sih namanya is menurut saya gampang lah. Just take out the phone and put it So anyway, ya kantor kita sekarang ada promo. Sekarang ada, kalau kamu lihat di atas saya, Mega Jumbo sama kecil. Ini sebenarnya we're only supposed to run for 1 month. Sebenarnya cuma 1 bulan. Ya. Benar right, Fit? Tapi Betul betul. ini dapat banyak feedback. Ayo Pak Nik, ayo Aman, lanjutin lagi. So saya discuss sama bos saya, and then lanjutin lagi ya, 198. Wah. Cuman 1 bulan di atas ke depan lagi ya. Oke. So we got to see whether it's a real thing that we can permanently
apa sih namanya Pak, ini while stock last lah. So cepetan kalau kamu teman-teman di sini mau kirim barang, sekarang ada promo yang luar biasa. Mega Jumbo sama kecil 198 aja. Kalau kamu cek ya teman-teman, Mega Jumbo harganya 175. 175. Kalau kamu cek kecil box, kamu cuma bayar $20 di atas, mau $20. You really get $20, kecil tambah box. $20 lagi aja dapetin Ya, box Kak. dua Jadi box. tadi ada And we, yang nanya Pak, kalau ke Manado kita cuma ke Jawa ya Pak untuk yes, promo kalau ya. yes, mohon maaf ya kak, they see. Oh, I think I saw you before. KDC iya ya, KDC. If you want to send this price ke Manado, mohon maaf ini nggak bisa. Ini buat Jawa aja. Maaf ya kak, kenapa kita nggak bisa ke Manado harganya gini? Because box kita semua sampai di Jawa. Dari Jawa kita harus naik ferry lagi ke Manado. Udah sampai ke Manado, kita harus naik truck lagi sampai ke pintu rumah kamu. So mohon maaf, kalau kamu mau ke Manado, kita harus cek lengkap dulu alamat dan kita bisa kamu kasih kamu tahu harganya berapa. Tapi jangan dikhawatir, kita dari Aman Logistics, gimana sih ngomongnya, kita tidak mau bohongin konsumen ya. Kalau bisa ngomong bisa, kalau nggak bisa saya pasti ngomong nggak bisa. So ya, bukan cuma ya aja. I think there was a video that was circulating that I saw something about what handphone you can put inside the box lah, you can put two handphone lah, this and that lah. But then, maaf ya, there is a problem with that video. That video doesn't say the full truth there. Yeah, it doesn't tell you everything. It's always good to say yes. Can you put alcohol inside the box? Can, but what happened to alcohol? That what they don't say, right? So, can you put handphone inside the box? Banyak orang ngomong, oh bisa masukin HP atau enggak? Sebenarnya bisa teman-teman. Saya lanjut lagi ya, bisa teman-teman. Tapi kenapa Pak Nick sama Putri ngomong tapi harus bayar pajak? Kok harus bayar pajak sih? Saya udah bayar 198. Kenapa saya orang Indonesia harus bayar pajak ke pemerintah? Because kalau kamu kirim HP, harus register IMEI teman-teman. Ini rasmi ya. Kalau kamu cek, kalau kamu tidak bayar pajak, kalau kamu tidak mau bayar pajak, udah sampai ke Indo, SIM card XL atau what other brand? XL atau Telkomsel atau apapun lah, apapun masukin di HP, tiba-tiba HP kamu udah enggak bisa pakai. Kenapa? Because IMEI kamu enggak register ke pemerintah. So bedanya kita sama perusahaan lain, kita ikutin peraturan. Kalau ikutin peraturan, kamu cuma bayar pajak ini cuma $10, cuma $8, cuma $15, tergantung HP modelnya apa lah ya. So kamu bayar pajak, HP kamu udah register ke pemerintah, SIM card apapun masukin tidak masalah. Kalau kamu mau jual HP pun tidak masalah. Kalau kamu curi barang sampai ke Indo, mau jual HP agak sulit, because yang mau terima pun, kenapa SIM card saya nggak bisa aktif ya? Gitu. So, benar. pilih aja teman-teman. Yes, teman-teman. Jadi kalau saya juga setiap live nih Pak, kalau ada pertanyaan Kak boleh kirim HP, nggak boleh Kak. Kita nggak pernah bilang nggak boleh. Tapi Kakak dipastikan ya, ada pajak yang harus dibayarkan terkait dengan IMEI Kakak. Jadi kakak-kakak, kalau misalnya saya pernah nih Pak, waktu itu dapat bilang, yaudah deh Kak, nggak apa-apa kirim HP aja, nanti saya gampang lah kalau urus IMEI, pakai yang jasa-jasa bisa aktifin IMEI katanya. Nah kakak-kakak sekarang kalau kalian tahu, untuk dari Kementerian Perindustrian ya, Kemenperin ya, itu lebih strict lagi aturannya. Jadi sekarang kalau kakak pakai jasa suntik IMEI ya, itu nggak permanen dan itu cuma 1-2 bulan lah bisa aktif. Setelah itu mati dan mereka nggak mau refund uang. Yes. Ya kakak. Maaf teman-teman, kamu tahu kenapa kita Pak Nick sama Fitri tahu atau enggak? Fitri, kamu sekarang tinggal di mana? Di Singapura atau di Indo?
Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Saya orang Singapura tinggal di Indonesia. Ya, Maaf teman-teman, kamu kirim barang ke mana sih? Di ya. Singapura atau di Indo? Oh, di Indo ya. Kalau kirim ke Indo, kita harus ikuti peraturan di Indo kan? Betul. Segitu teman-teman. Wah, Pak Nik jago ya mau begini. I'm quite good Jadi at doing this shit. Tapi benar atau enggak? Benar kok. betul, 100% betul. Jadi kakak-kakak, kalau kalian ada yang bilang, kok aturannya ribet ya kak? Dulu saya nggak dimintain pajak, oke kak. Jadi aman logistik kalau yang selalu kita jelaskan ya kak. Ya, Kenapa kita satu harus melalui bea cukai? Karena aman logistik itu jasa pengiriman yang resmi kak. Jadi betul. kita bekerja sama dengan bea cukai untuk menaati aturan dari pemerintah. Yang namanya Betul. aturan kan mungkin berubah-berubah ya kak ya. Betul. Jadi setiap ada aturan baru, itu juga yang kami pakai untuk kita kasih tahu ke customernya, oh kak sekarang aturannya harus yang registrasi email, harus ada pajak yang dibayarkan kalau kirim HP, seperti itu. Kalau Betul. misalnya kakak kirim, tanya juga kemarin kak, kalau masukin snacks tapi ada laptop, boleh kak. Kita nggak Boleh, boleh. pernah, Tidak masalah, tidak masalah. Kalau mau kirim laptop, sepeda lipat, sepeda ya, apa sih namanya? HP. Actually, laptop there's no much problem because laptop there's no SIM card. And no, then iya, what iya, iya. apa sih namanya pemerintah sebenarnya kasih semua orang Indonesia gratis pajak up to 500 USD. Basically, right, even if you have to pay the tax, it's not much there. Iya, Itu betul. sebenarnya not much. You know why, teman-teman? Because kamu sebenarnya orang Indonesia tinggal di luar negeri. Kalau kamu orang Indonesia tinggal di luar negeri, sebenarnya pemerintah sama bea cukai kasih kamu bukan bebas pajak lah, but if you have to pay the pajak, it's only how much you need. Iya, $10, iya, $20. Sesuai kamu barang di dalam box ya, sesuai ya. betul. Kalau di dalam box buat jualan, like, I mean, come on lah, there's that you can tell when somebody wants to jualan lah. But if you masukin barang buat pribadi, pribadi sebenarnya barang apa sih? Pribadi sebenarnya buat like saya ada tas dari majikan, saya ada oh ini mikrofon bos saya udah nggak mau, saya mau masukin di box. Ini mau buat pribadi, ini botol sebenarnya majikan saya pun tidak mau masukin di box. HP dia udah tidak mau masukin di box, buku dia tidak mau masukin di box. Itu sebenarnya tidak masalah. Like I mean, what else can I say? Like LV box. I mean, this is possible, but anyway, something like that. No problem. No. Like you got keychain or what, masukin di box saja tidak masalah. Baju pun tidak masalah. That is called pribadi. Ya. So kalau kamu mau jualan, then itu udah nggak. Bukan nggak bisa juga, bisa, tapi harus ikuti peraturan. Betul, Ya, Kakak. Kalau ya. kemarin kayak ada yang tanya, Kak, aku mau kirim nih, Kak, ada sekitar 20 piece, tapi cuman keychain, Pak. Cuman buat Ya. oleh-oleh That one no souvenir. problem, Pak. Bisa banget, Kak. Jadi Kakak, Yes. gini loh, kadang kemarin pas saya live itu banyak yang tanya, Kak, apa sih maksudnya kok ada dijelaskan kalau misalnya kena pajak nanti akan kita info. Nah, gini, Kak, saya jelasin nih, Pak. Jadi kalau kita, kalau misalnya Kakak tahu yang namanya barcode peduli WNI, itu Yes. nggak perlu takut ya kak. Yang namanya kalau misalkan barcode itu kan dapat dari KBRI Singapura ya kak, yang memberikan barcode. Tugas kami kan staf aman logistik registrasi peduli WNI 100% customer yang order di kami akan kami registrasikan. Tapi untuk barcode ada balasannya atau tidak itu tergantung KBRI. Tapi kak nggak perlu takut katanya Pak kalau nggak ada barcode-nya gimana nih Pak? Saya takut nggak bisa kirim. Bisa Kak. Jadi nanti akan aman logistik yang cover pajaknya. Kalaupun nanti misalnya kakak ada pajak yang melebihi dari batas cover kita, berarti itu harga kirimnya mahal. Saya sudah jelaskan nih Pak. Misalnya kakak kirim nih, ada yang tanya kemarin, oh employer saya kasih 2 bag branded Kak. Brandednya apa? Saya bilang Coach, Kate Spade, Kak Charles and Kate masih oke lah kalau 2. Dia bilang oh Chanel sama Prada, yang saya bilang oh oke Kak, kalau Chanel sama Prada itu confirm pasti ada pajak yang harus dibayarkan karena nilainya tinggi. Yes. Jadi saya bilang tergantung Kak, kalau Kakak cuma kirim barang pribadi, barang-barang yang Kakak souvenir, snacks, makanan, alat dapur, cuman kayak
misalnya panci-panci atau misalnya oven gitu ya, rice cooker, blender, itu masih oke lah, aman. Jadi tergantung kakak-kakak kirim apa. Jadi jangan terlalu takut sama yang namanya dengar kata oh bea cukai, oh Ya, ada pajak kayak gitu. sebenarnya teman-teman di sini, kalau kamu lihat dari Aman Logistics, kita sebenarnya di sini jelasin sama konsumen ya. Kita tidak mau tutupin ngomong, oh bisa, HP bisa, I mean over here right. Kalau kamu pilih lah, maaf ya teman-teman, semua orang bisa pilih. Kamu mau pilih lewat perusahaan lain, atau mau pilih lewat dari kita, mau pilih lewat dari perusahaan lain, silakan. Sebenarnya menurut saya silakan. Menurut Fitri, kita pun sama, silakan. Tapi jangan just dengerin manis doang. Pasti, maaf ya. Sum, banyak kan orang Indonesia cuman suka ngomong ya aja. Tapi kita dari Aman Logistics, kalau bisa bukan buat takutin teman-teman di sini. Bukan ya kak, bukan buat takutin teman di sini. Tapi ini menurut saya, menurut Fitri, harus jelasin Iya. sama konsumen. Menurut saya ya, harus. Harus. Kalau enggak, kalau kita enggak jelasin, tiba-tiba di belakang ada masalah, masalah siapa? Masalah saya dong. Masalah Fitri dong. Because kita nggak jelasin kasih kamu tahu. Betul, betul. Gitu. Ah, betul Menurut saya kakak. ya. Betul Fitri, kakak, menurut kamu apalagi gimana? nih saya juga sering bilang nih, kakak-kakak mungkin kebanyakan dari kakak-kakak ada yang barang-barangnya free dari employernya. Oke, itu kakak udah nggak Yes. mikirin lagi harga Yes. belinya. Terus misalnya kakak ada juga misalnya employer baik mau bayarin boxnya, tapi kalaupun employernya nggak mau Amin. bayar boxnya, kita pun paham kak. Kita kirim box Mega Jumbo aja udah 175 udah 2 juta lah ya. Dolar Singapura sekarang kan 12.000 something Yes. gitu ya. Kita paham Kak, dengan harga 175 itu kita juga sudah bantu cover pajaknya kakak. Jadi kakak nggak perlu takut. Takutnya kakak nih sekarang mikir, oh kirim barang sekarang tuh ada pajak ya. Kirim barang sekarang kok lewat bea cukai itu apa ya? Takutnya mereka kan takut nih Pak. Mereka worry sendiri. I think I think I think what happened ya Fit, masalah di mana banyak banyak perusahaan like di City Plaza atau kirim ke Air Cargo atau kirim ke perusahaan lain tidak jelasin sama konsumen. This is the part that's the reason why ya, takutin orang. Kenapa kita dari Aman Logistics berani ngomong gini, prosedur yang gini. Maaf teman-teman, dia hanya kenapa Aman Logistics bisa ngomong oh ini nggak bisa, because ada ada peraturan. Kita dari Aman Logistics sudah 24 tahun, nah, bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, tapi 24 tahun. Dari dulu sampai sekarang, prinsip saya Pak Nik, saya udah 12 tahun di Indo. You ask Fitri ya, you ask Fitri aja. Prinsip saya, I rather don't take the business than to cheat Iya, somebody. I think only this year or last year that one, that logic become real, you know. I iya, think iya. lah, I think lah. But maaf. Um, God is fair lah. I think how do I put it another way? Tuhan, yeah, no, God is fair lah. I mean, you want to use others, go ahead. But maybe my advice is Betul, check betul, dulu lah, betul. check dulu. Cek sama teman dulu, kiri kanan atas bawah. Cek sama teman-teman lewat dari perusahaan ini aman atau enggak. Lewat dari Aman Logistics aman atau enggak. Kalau teman mau ngobrol sama kamu, kasih kamu tahu, jangan lewat dari Aman. Silakan dong, jangan lewat dari saya. Kalau dia ngomong, oh lewat dari ini lebih gampang, silakan juga. Benar kakak. Gitu, gitu. So yeah, that would be my take and my principle. Ya, ya. Is my Kayaknya tuh internet okay? sinyalnya Because I satu think yang you merah keep gitu saying Pak, low connection. Hmm.
Ini saya ya. Oke, Ya, ada yang komen Kak aman Ani, katanya Kak Ani sudah 3 kali kirim box lewat Aman. Thank you Kak Ani Irfa sama Kak Tika Movie Tika. thank you Kalau Aman thank Logistik you memang bagus. Saya sudah bolak-balik kirim barang, cuman pakai jasa Aman Logistik. Thank you ya Kak. Kalau kakak-kakak bisa lihat, saya selalu bilang, terima kasih kakak jangan lihat harganya, cuma bilang murah-murah semua bisa kirim di saat waktu itu di mana-mana bea cukainya lagi ribet ya Pak. 2 tahun lalu, tahun lalu awal awal Januari itu mulai ribet. ya Terus ada perusahaan lain yang bilang tetap bisa kirim. Tahu-tahu stuck. Tahu-tahu boxnya nggak jelas ya kan dikirimnya ya kemana. Jadi Kak, kita ini ya sama logistik, kalau kakak baca di brosur kita itu sudah berdiri dari tahun 2000 Kak. Sekitar 25 tahun lah kurang lebih. ya Kalau memang perusahaan kita tidak dipercaya oleh banyak customer, tidak mungkin kita ya berdiri sampai 25 ya tahun. Kalau kita pakai jalur ilegal, pastinya sudah tutup lama, Kak. Yakin, ya percaya. gini deh teman-teman, just saya berani ngomong Ya, apapun di TikTok aman logistik. Saya berani ngomong oh gini judi online apapun saya pun berani ngomong di TikTok atau di ya. sosmed kita dari aman logistik. Kamu pikir aja lah ya teman-teman, just open mind aja. Kalau saya ngomong salah, kalau saya ngomong salah, kenapa sampai hari ini pemerintah sama bea cukai tidak suruh saya Betul. kirimin video apapun saya upload di TikTok, Instagram, atau Facebook. Kenapa sampai hari ini enggak ada bea cukai sama pemerintah kasih saya tahu, Pak Ni aman, kamu kurang aja ya, kamu mau begini ya, jangan Betul. dong, harus diturunin. Sampai hari ini enggak ada dong. Ya. I never delete any video of mine. Why? Because saya ngomong benar teman-teman. Sama Fitri ya, si Nah, Fitri pun ngomong benar. Kalau saya harus kasih semua teman-teman di sini, oh ini sebenarnya bea cukai proses di ini. Sebelum saya upload, saya pun cek dulu dong. benar-benar. Bisa atau enggak? Because maaf teman-teman, saya orang Singapura, Fitri orang Indonesia, kita pun respect lain orang Oke. dong. Ya Sekarang dong? kita balik lagi Ya? untuk teman-teman yang baru baru lihat nih Kak. Kok ada mega jumbo sama kecil $198. Jadi Kak, ini promo tuh sudah berlangsung bulan lalu. Kemudian setelah kita stop promonya banyak yang tanya Pak, kok aman kapan jual lagi nih? Kapan jual lagi? Soalnya Pak, rata-rata ya mungkin mereka bilang aku mau kirim, mau order abis lebaran haji Pak. Nah, mungkin nih Pak, kan Panik sering bilang penting kirim uang atau kirim barang. Oke lah Pak, kalau kurban nggak bisa kirim barang ya Pak. Yeah, yeah. No, I can understand no why nobody wants no why is it that everybody Ya, wants to cut the kambing or I mean I like this about Indonesia. Maaf ya, we digress a little bit. I like this about it. I like the Indonesian betul. community like ngobrolin, calling, like you lah, like when Lebaran or during this period of time, everybody Betul, will go to your betul. house because your nenek di rumah. Then Ya, cuman ya. hope everybody put in a bit of money, then you can masak. But then you see what happened, right? Ini sebenarnya menurut saya happy banget. Why is my internet connection like that? But happy banget. No? It's good there. So for you in Singapore harus kirim uang ke Indonesia buat sekarang. Jujur ya kirim aja. So ya good. But promo ini sebenarnya cuma 1 bulan di depan. I've yeah so yeah I'm excited about what's going to happen for the company. I want to make the company grow even further. Oh, can I talk about this? Okay. Um, Teman-teman, kalau kamu di sini bisa bantuin saya. No? Kamu udah berapa tahun di Singapura? Kalau kamu udah 10 tahun di atas, 20 tahun di atas, kamu pernah pikir kalau kamu udah pulang ke Indo, kamu jadi apa sih? Jadi Hmm. bikin bisnis, jadi uh, Perlu sawah biasanya buka Pak ya. warung,
Ya, atau di mana? Bantuin saya teman-teman. I know now it's only like Oke, 4, but oke. I Jadi actually teman-teman want to know sekarang yang this. baru join, yang baru klik join, atau yang lagi nonton tapi nggak klik join, Pak Nik punya pertanyaan nih untuk teman-teman yang sudah lama bekerja di Singapura. Ya, Misal kakak sudah 10 tahun kerja, kakak udah 20 tahun kerja kayak saya nih. Saya udah kerja hampir 9 tahun ya. Jadi kakak udah ada pikiran belum nih kalau kakak balik ke Indonesia, kakak ini mau melakukan apa? Apakah uang yang dari Singapura mau kakak buka bisnis, atau misalnya kakak mau hidup aja dengan sisa uang yang kakak bawa dari Singapura, tapi kan berarti itu kakak nggak punya passive income gitu ya. Jadi kakak kira-kira yang udah lama di Singapura punya planning apa nih? Punya plan apa kalau kakak kembali ke Indonesia, pensiun atau rehat, udah istirahat di Indonesia? Ada planning buka bisnis atau mau ngapain nih uang dari Singapura? ya. Oke, Kak Angel, thank you. Tapi gini Saya tadi, sudah ya. box aman, My rapi, internet connection a little bit bad. Ya, Panik nggak pakai so wifi kantor? Apa pakai wifi kantor? sekarang saya pakai wifi saya juga, saya sendiri. Oke, baca dulu. Oh, Angel, Dream Box. Apa the best? Oke, gini teman-teman, saya mau tahu deh, gini deh. Kalau kamu udah belajar di Singapura 10 tahun, 12 tahun, 20 tahun, sebenarnya kamu pernah pikir nggak, kalau saya udah pulang ke Indonesia, sebenarnya uang banyak lah ya, tapi ada pikir apa sih namanya, bisnis yang lain atau warung atau laundry shop atau farmer atau di mana pernah 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 pikir atau enggak? ya, ya, ya. Coba-coba You bantu comment down. bantu komen Kak. Kalau misalnya Kakak mau usaha apa atau uangnya mau dipakai untuk apa setelah Kakak balik ke Indonesia? Karena kan nggak mungkin ya, misalnya Kakak nggak kerja terus mau ngandelin cuman mau hidup dengan sisa uang yang Kakak bawa dari Betul. Singapura. Karena kan berarti tidak ada income yang masuk setiap bulannya walaupun 1 juta, 2 juta gitu ya Pak. Coba-coba Kak. Kak Sebenarnya Indra. gini deh teman. I have a plan. I have a plan. I will share this plan down here because this is a plan that I hope that can materialize maybe trial tahun. Tapi gini deh teman-teman, what I want to do is I want to help semua orang Indonesia. But sebenarnya ujung-ujungnya is bantu lah. Kenapa ngomong bantu? Kenapa gampang ngomong gak bantu? Because gini, kalau kamu kerja di Singapura maybe atau di luar negeri di Hong Kong, Taiwan atau Malaysia 15 tahun atau 20 tahun. Ya, bagus kamu cari uang, cari apa, kirim uang ke Indo buat keluarga, buat cucu, buat keluarga, buat anak, buat apa. Tapi ujung-ujungnya kalau kamu udah pulang ke Indo, sebenarnya uang dari mana lagi kak? Kalau kamu nggak kerja ya, kalau kamu nggak kerja ya, sebenarnya uang dari mana? Saving, kalau kamu dapat, maybe kamu bisa simpan 30 juta lah. 30 juta tiba-tiba 6 bulan, 12 bulan habis. Kalau kamu ada bisnis yang kecil di Indo dari sekarang lah ya, sebenarnya kalau kamu udah pulang, tiap bulan kamu bisa dapat, jangan ngomong gede lah, 1 juta aja. Sebenarnya menurut kamu bagus atau enggak? Sebenarnya menurut saya Pak Nik sendirian, saya pun ada bisnis Aman Logistics, kecil-kecil, saya pun ada laundry shop, ada barber shop, saya bulan depan I think I want to try to buka warung jual Indomie, I haven't told you yet. But my wife want to try to open warung Indomie. But you see, right, put in a little bit to get in maybe 1 juta. Wah, Put in a little bit to get in 1 juta. Bukan pasti ya, tapi ujung-ujungnya at least your suami di Indo atau apa sih namanya, kamu udah pensiun di Indo, kamu bisa pulang ke, saya ada warung nih, saya udah ada jadi bisnis nih, saya udah jadi ada jual minuman nih, saya udah jadi jual laundry shop nih, atau di mana apapun. Oh, see now got 10 viewers. That's good, man. jadi teman-teman Okay, masih bisa but still can make money ya Pak ya. yes, my logic, I always tell Fitri the same thing, and I will repeat this to teman-teman di sini.
Kalau kamu udah ada stable income, ngomong ini ya, stable income, yes, 13, naik, 13 stable income, kamu sekarang kerja di Singapura, ngomong kamu bisa dapat 7 juta, 8 juta, ngomong ini real ya, bisa dapat 7 juta, 8 juta. Oke, hari ini saya bisa dapat 8 juta, bulan depan saya pun bisa dapat 8 juta. Kalau kamu touch hati kamu ya, 10 tahun di depan, kamu udah umur berapa? Kamu jadi ya tak bisa dapat 8 juta lagi. Tiba-tiba kamu sakit, tiba-tiba gini, tiba-tiba gini. Kalau kamu bisa sekarang dapat 8 juta, kenapa kamu nggak mau pikir, gimana nih? Kalau sekarang saya masukin uang kecil buat bikin bisnis kecil, saya 10 tahun pulang ke Indo, saya masih bisa dapat 1 juta. Dari sekarang lah ya, harus plan dari sekarang dong. Actually, this is what I'm going to do. Phil. I'm going to try to talk like that more often on this, and I want us to think about it. Yeah, what you think, Phil? What you think? Oke. Bagus? Oke. I Oh, think ini bagus. ada dari Kak Hartatik nih Pak, udah respon nih. Katanya kalau uangnya itu dia buat beli tanah Pak. Jadi dia mau bikin pertanian sambil jualan mulai dari kecil-kecil. Yang penting bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Betul. Iya. Betul. Kalau kamu bisa dapat 1 juta atau setengah juta aja, setengah juta tiap bulan, menurut saya sebenarnya oke banget. Kenapa saya berani ngomong oke banget? Because setengah juta, sisa uang bisa dapat apa sih namanya, keluarga bisa makan, anak masih bisa ke sekolah, atau apa sih namanya, suami tidak tipuin uang kamu. Menurut saya 5,5 juta cuman buat apa sih namanya, buat extra money, menurut saya oke. Because as long as your family kamu masih kerja, menurut saya tinggi. Kalau family kamu minta uang terus aja, bu, uang nggak cukup bu, uang nggak cukup bu, itu menurut saya wrong. It is not financially stable. I feel saya ada urge banget that I have a very long urge. I have a urge that this is wrong and I want to help them. This is called helping them. I know kirim barang is important. Yesterday I made the video about the judi online. I mean it's the fact. Ini fact banget, fakta banget. You saw the video? You saw the video? Belum yang di akun Pak Nick ya? No, the account Aman Logistics, the one that kemarin. ini judi online Oh iya, penting mana? 2 hari lagi. Iya itu saya lihat. Ya, penting mana kirim barang. Nah, But it's the truth, right? betul. Saya juga ngeliatnya, mungkin teman-teman yang The internet. bisa relate ya. Yeah. So basically that's my logic, and I want to help more people lah. It's not about ke umroh lah, ke what do you call it, ke Batam lah, go to Banyuwangi lah, go to Bandung lah. I mean, holiday is good lah, but with that money, right, with that same money, why you never think about continuous business, right? I think Yeah. Fitri is very good example. Dia ada apa sih namanya, ada stable income, Yeah. but she try to get outside income, which I think is good. Yeah, internet is terrible. Pakai yang catur aman deh Pak, lebih bagus deh. Wifi catur aman. Ya, oke Pak. Oke Kak Nescafe, Kak Muli 198 itu dapat 2 box, 198 dapat 2 box, 1 box mega jumbo ditambah 1 box kecil, dapatnya 2 Kak. Jadi cuman $198 aja. Untuk size boxnya, kakak boleh chat WA 98857135. Nanti dari staff kami akan kirim ukuran boxnya dari gambar ya Kak, biar lebih jelas. Gitu Kak Muli.
Dua box ya kak, bukan satu box besar, dua box. Satu box besar ditambah satu box kecil, cuman $198 aja. Kakak muter-muter semua jasa pengiriman, gak akan ada yang lebih murah daripada bundle box kita. Cuan banget, $198 aja. 198 kalau kamu cek ya. Ya, kalau kamu mau mahal, nggak mahal kok. Because box yang paling besar already 175. Jauh. 175 sebenarnya pun paling murah Yes, di Singapura. paling murah untuk box yang mega jumbo, box paling besar. Ini untuk harga ke Jawa, kakak sayang, ke Jawa only ya, kakak sayang. Yes. Tapi kalau kamu cek 158, sebenarnya kamu bisa dapat dua box kakak, bukan satu box tapi dua box. Kok bisa sih Aman Logistics bisa kirim dua box 158? Because kita dari Aman Logistics udah 24 tahun. Kita ikutin peraturan. Yes. I say this and I repeat this and I've been doing this TikTok thing for the past, I think now is 8 months already, 8 bulan already. Okay lah, not every day now lah, but hampir I did like maybe 2,000 videos. I think got 2,000. I think got lah. If you tell me don't have us, okay lah, 1,000 plus. 1,000 plus lah pasti ada. 1,000 plus pasti ada. I dare say 1,000 plus because I mean I did calculate at one point of time, but it come to a point that there's no point calculating anymore. No point calculating. I did so much but then all the videos that I do or Fitri do or we try to explain, it is all to educate the consumer. Betul. Ya. Bukan cuma kirim barang aja, bukan ngomong murah, bukan ngomong paling besar, bukan ngomong apa, tapi ini khusus buat orang Indonesia aja. Kalau kamu bukan orang Indonesia, kalau kamu nggak ngerti saya ngomong apa, kalau kamu nggak ngerti Fitri ngomong apa, maaf kak, kamu bukan orang Indonesia. Kalau kamu bukan orang Indonesia, bantuin saya. Skip video ini. Because ini bukan khusus buat kamu. Oh, ini Pak, ada yang namanya Joy. Is it Joy, just only? is this just only for logistics for Singapore to Indonesia? How if I'm coffee bean supplier to send to Singapore? Hi Joy, I'm a logistics company from Singapore to Indonesia. But if you want to know more from Indonesia to Singapore, can you DM me? I think this is my Yeah. But just DM me so I can try to advise you. But basically, Aman Logistics has been. You can Google it. You can search it on Google, or you can TikTok, or you can Instagram. Everything you're on your own platform. Actually, we are the only one that's on all platforms. Yeah. But what I'm trying to say is that we at Aman Logistics, we follow the rules. So if we can help you, we will definitely help you. Coffee beans. Coffee is very high supplier in Indonesia. Local beans di Indo, menurut saya bagus. Ya, Betul, bagus Pak. Menurut saya. Kopi lokal saya nggak tahu ya Pak. Misal kita pakai merek yang S-Books. Ya, itu kan mungkin ini bisa sell 50,000 up. Tapi kalau lokal dengan kualitas lokal 20,000 aja udah enak Bang. Ya udah enak Bang. Maaf. Saya ke pasar. Saya these few days that I started drinking coffee I drink coffee lah, but I always drink coffee with the milk. Sebenarnya saya drink coffee with the milk. Then adik saya sebenarnya ngobrol sama, is my internet down again? Adik saya ngobrol sama, you drink coffee wrongly. You should drink coffee black. Then saya, wah, but pahit deh. But then when I drink coffee black, then I can really taste the coffee. Yeah. So when I started doing that, then I realized the coffee here, there is fruity lah, there is fruity lah, there is what you call that? There is a bitter lah, there's a bit more sweet lah. Then you really learn how to enjoy the coffee. Local.
local. The pasar, the one that inside the pasar when they grind the beans, kopi luwak lah. Wow, I'm becoming to love it Iya, there. iya. I'm becoming, but I scared there. Saya takut there. I takut apa? You know what I scared of? I scared once I like it then I invest the money and put in more money into it. Then Bener, bener, bener. Kadang kita takut apa Pak? Kayak misalnya skincare. Aduh, bisa sih beli, tapi takut nih, takut kalau cocok mesti repurking. yeah, yeah. I scared because but you know coffee got so Iya, many, bener, right? bener, 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 bener. It's not just bukan cuma 10 no, it's like Iya, 20, iya, iya. 25. So I'm a bit like, oh no, if I really go into this, I'll be like, okay, I drink just casual drinking aja lah. Iya, iya, iya. But it's only about what? Kalau one Singapore is only about what, $1.80. Iya, betul sih. So, so okay lah. But for my logic, knowing me, right, $1 times 5 times 20 times 30 is expensive. So for me, I'm a bit more like, okay, coffee. Like today, right, I eat breakfast. Then I wanted to see whether I want to buy coffee. Then I tell myself, no, because I really overspend money Iya, already. iya. So I don't need to drink that coffee, even though saya doyan. But I don't know lah. But this is me lah. This is me lah. So I try to share this character. Ah, Okay, I'll sidetrack a little bit. So other teman, 2 days ago I did live. Then somebody tell me in the group, somebody tell me in my life, wow, very stressed in Singapore, very 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 stressed. Saya harus kerja 80 jam tiap minggu buat okay, I made a video about Gojek Riot. You know Gojek Riot, right? Okay. I talk first. Gojek, there's a riot. kemarin yang demo ya Pak ya. Yes. I'm going to office with my sister-in-law with her car. Saya takut nggak dapat Grab dari Jakarta. That day I went to meet Ryan. So dapat kok, masih bisa dapat kok. Tapi masalah gini deh, Fit. Masalah gaji deh. Gaji. Iya, Pak. Gaji. Jadi dia tuh biasanya Pak, the normal is Grab cut 20%. Tapi Yes. now Grab cut almost 30%, Pak. Yeah, 30%. Gila. Luar biasa, right? Yeah. Iya. I know. So kesian atau tidak kesian? Kesian. Tapi kalau kamu cek ujung-ujungnya, dia sebenarnya bisa pulang dapat berapa? Kadang-kadang di bawah 10 juta. Kadang-kadang di bawah 10 juta. Kalau kamu mau berani kerja keras aja, 80 jam, 70 jam. Kalau kamu cek 80 jam hari Senin sampai hari Jumat tiap hari kamu cuma dapat 8 jam tidur aja no. But anyway, what I'm trying to say is this. When I talk about this on my TikTok channel, ada orang berani ngomong sama saya, Novi. Singapura pun sama, kerja keras enggak cukup bang. Saya langsung maaf Bu. Kamu HP model apa? iPhone is it? Kamu sekarang tidur aircon ya? Kamu mobil apa? Avanza ya? Atau apa? So how are you going to compare? You're wrong, what? Yeah. You then ada orang ngomong sama saya, you compare wrongly. You should compare with third world country to third world country. Then I langsung ngomong lagi. So you're telling me that the third world country like Indonesia suffer the different way that you suffer. Iya. It doesn't make sense. But what I'm trying to tell you all is open your mind. Just see the world. You have to be. I say this. Kamu harus bersyukur kamu tinggal di Singapura. Kamu harus bersyukur orang Singapore government bisa bantuin semua orang Singapore begitu. Benar. That's what I talking about. Saya bersyukur saya bisa lihat orang Indonesia begini. Saya bersyukur saya bisa bantu orang Indonesia begini. So everything is a perspective. Ya dong. So you compare what? You got really see yourself. You compare. I think the Indonesians will laugh at you. Walao, you compare what? Iya. Sementara untuk yang misalnya ojek, dibilang sekarang kalau sebulan
bisa dapat 5 juta aja udah bersyukur Yeah, banget. 5 juta is about 400 Singapore dollars. And Ya, that already, sorry for all the Singaporean people that's here, $400, they are really saying thank God they have that money already. I don't agree, saya enggak agree kalau ada orang ngomong Indonesia lebih murah. It is cheaper, yes, but it also costs money. Tadi I talk about coffee, right? It's hmm, 18,000, 20,000. 20,000 is $2, yeah? So can you imagine if your gaji is only this amount and you have to buy coffee every day, how ya, much money you think you're gonna have end of the day? Right, Pete? So betul, betul. so you got to balance what you want to buy and what you don't buy. Everybody wants to buy everything. Who don't want? Who don't want? Want a new car, want a new house, want a new watch, want new this, want that. Everybody wants to buy. But look in the mirror and tell yourself, can you? Yeah, gitu-gitulah. But to tell you the truth of it, when I started talking like that, then I got a lot of attention, then I got a lot of traction. Then 2 bulan, then I become TikTok famous already. Ya. Oh ini Pak, yang lagi trending tuh dalam minggu inilah 2 hari atau 3 hari lalu saya baca. Jadi ini awalnya dia itu chef Pak. Di Indonesia udah jadi chef di hotel, tapi emang hotel 3 star, but oke lah. Dan dia dapat new experience to work in Thailand. Jadi Hmm. temennya bilang, lu punya kesempatan nih mau jadi chef nggak di Thailand dengan gaji 2 kali lipat. Nah, ternyata Pak, dia di mana? Dia dibawa ke Kamboja. Ayo. Jadi, makanya ini yang lagi saya bingung nih Pak. Orang-orang kok bisa ya, misalnya, ayo kerja ke Malaysia, tahu-tahu dibawa ke Kamboja. Jadi Nah, bener Pak, dia turun di airport Thailand airport gitu ya, Suvarna lah ya namanya ya. Terus dia turun, tapi dia lanjut via laut gitu ya, lanjut ke Kamboja Pak. Jadi dia video call sama mamanya. Oh ya Mas, saya sudah sampai nih di kamar mes saya gitu ya. Ternyata 2 minggu, 2 weeks later, dikabarkan dia sudah meninggal, pass away, dan perutnya ada bekas dibelah di bagian perut. ayo. Makanya maksudnya saya nggak tahu ya, maksudnya dia kebutuhannya memang banyak apa, maksudnya teman-teman nih apalagi nih buat Singaporean yang katanya nggak cukup gitu Ya, ya. ya. Dia sampai mau, dia padahal udah pegawai tetap di hotel jadi chef. Saya nggak tahu karena hotelnya sepi atau apa. Dia sampai memilih mau bekerja ke luar negeri, tapi ternyata ditipu dan dia kayaknya organnya diambil Ya. Pak. Jadi perdagangan manusia Pak. This. Yeah. I mean, everybody is. I don't know lah. How do I put it lah? Kesian the chef. But everybody, when you talk about bersyukur, you have to bersyukur a lot of things in life lah. Maaf. A lot, of course, pasti ada naik, ada yang turun, ada yang lebih hidup lebih bagus dari kita, ada yang lebih stres dari kita juga. So at every point of your life, right, you need to be happy lah. Yesterday I met up with. Okay, this is what happened. Pete. Last night I was on live on TikTok. This guy said, "Can I talk to you?" I gave him my number. Then he said, "I'm going to Indonesia." Then I meet him in Living World. This is yesterday, last night. So this Ya, ya. guy is 60 lebih 70. So he wants to talk about business, want to talk about work. Then we just started talking. Then apa sih namanya? I asked him one question. So you saw me on TikTok anyway. Then I asked him, kamu ada regrets atau enggak? Then dia pause dulu. Then no, I got no regrets. Of course, there's certain things I want better, but I got no regrets. Kita hidup sampai hari ini, dia 60 already ya. Ya, ya. Regrets atau enggak? Jangan dong. Kalau ada orang ngobrol sama saya, Pak Ni, kamu ada regrets atau enggak? Kalau saya sekarang what I know now, I will say no, I got no regrets. Whatever happened in my life, like I break up with my girlfriend, I accident this morning, I got somebody scold me or something, I got no regrets there. Yeah, I think lah. So, ada orang Joy ngomong apa maaf. Ya. Oh katanya at this time gitu ya, not only Kamboja. Jadi
the sindikat ini ya, mereka nih orang-orang ini untuk menarik attentionnya orang-orang yang pengen kerja ke luar negeri, dia juga buka lowongan ke negara-negara lain Pak. Jadi dibilang, oh kamu mau ke Arab kok misalnya, atau kamu mau ke Malaysia kok. Tapi banyak banget ya Pak. Saya jadi ingat saya datang ke talk show di My Brother University gitu ya. Mereka juga ngomongin tentang ilegal TKI ke Malaysia. Tapi rata-rata orang bilangnya ke Malaysia sih Pak, yang masih banyak ilegalnya gitu loh, nggak resminya. Beda sama Singapura mungkin dokumennya lebih, penataan dokumennya lebih bagus atau gimana ya Pak? Bisa So, kasih. so, so in Singapore, there's less illegal. Malaysia, a lot of illegal. So yeah, but I know why Malaysia, because Malaysia is a Muslim country and it's easy for another Muslim to go to another Muslim country. Ah, But the problem about Malaysia is that the gaji sounds high, but ya, but the ringgit is very rendah. So ringgit turun, rupiah turun, everything turun. Kenapa ke Singapore? Because apa sih namanya? dolar. Dollar naik, ringgit Iya betul. rupiah Dolar turun. lebih stabil dan sering naik. So that's why I would say Singapore better. But of course, Singapore ada regulation. Kalau sebelum kamu ke Singapore, kalau tidak masalah, sebelum kamu ke Singapore, harus cari kerja dulu dari Singapore sebelum kamu pindah ke Singapore. Bukan dari Indonesia, ayo kita ke Singapore, sampai ke sana, ayo cari saya. It doesn't work that way. So you need to find employment dulu sebelum kamu ke Singapore. That is why you call legal. But I think for Malaysia is ke sana dulu then check. Betul itu kali ya. Makanya kayak kita kayak customer gitu mau kirim barang, oh ya pasti sudah ada work permit Kak, pasti udah ada paspor Indonesia, dan kayak box itu kan kita kirim ke rumah customer, berarti kan jelas customer sudah bekerja di salah satu warga negara Singapura gitu ya Pak ya. Jadi rata-rata ini saya belum pernah, kok kayaknya di Singapura saya nggak pernah dengar kasus ilegal gitu, kok kayak di Malaysia ternyata banyak ya Pak, dan kayak perdagangan manusia lah. Jadi tiba-tiba mereka meninggal udah ada bekas-bekas jahitan, kasihan sih saya. But I'm seeing a new trend deh, trend baru deh. Banyak orang mau ke Japan sekarang deh. You know how much the gaji? I also just know. You know what the gaji? Yes. 20 ya, 20 juta ya. 20 lebih. Iya kan? Singapore cuma 8 Iya. Japan is 20. But harus now must know how to speak Japanese lah, must know the culture lah, must know everything. So it's not like ayo kita ke Japan, but there's a procedure. So Benar. Saudaranya suami saya Pak, kayak brother gitu ya. Dia udah kerja di Jepang Pak, tapi dia kayak ikut pelatihan dulu tuh 3 sampai 6 bulan lah. Terus dia dapat sertifikat C aja Pak. 3 bulan dapat kerja ke Jepang, 1 bulan kerja lu langsung ganti iPhone Pak. okay, Joy. It's easier Malaysian work in Singapore without work permit. Of course lah, because kalau Singapore Malaysia, kalau dekat banget kan. So tiap kali kamu bisa naik turun. Oh, yang lewat Johor itu ya Pak? Ya, lewat Johor. So it's easier. But then the Singapore customs also quite smart lah. They know why you come every day. Iya benar. They also ask the same question. So how I know this because dulu saya ada supir orang Malaysia, then dia naik turun, then ada sehari ya dia tidak bisa ke Singapore deh. Ada. But anyway, what I'm trying to say is that kerja di mana kita harus cari uang lah. I think that's the most important lah. But ujung-ujungnya kalau kita udah stable income, ngomong stable income like I don't know if you work in a company then you got stable income. You work in Singapore, kamu udah dapat stable income. Maaf ya teman-teman, tapi kita harus break the mindset that kita kalau udah pulang ke Indo sebenarnya masih dapat uang atau enggak. You know what Pak Nick and trying to do? You know what Fitri trying to do? We are both trying to find passive income, bro. Yeah. In our own way. Like I just told Fitri that I want to open a warung or barber shop or something like that. It's called passive income. Hello. Yeah. So Partan Ravindra.
Ya, ini namanya ikut ya, India. ikutin saya di TikTok saya. Oh, Ya, ya. So gini deh. So kalau kamu mau, so sebenarnya kalau kamu mau apa sih namanya? Harus plan dulu lah, plan jauh lah, plan jauh. 2 years ago, lots of illegal workers from Indonesia work in Singapore for 28 days, and like that. I'm sure lah, I'm sure lah. 2 tahun lalu itu apa sih namanya? COVID ya. Waktu COVID ya. Waktu COVID. 2 tahun lalu. After COVID nggak sih Pak, 2022? Pas banget after COVID. Pas Iya. banget. Ya, jadi pas banget after COVID. Banyak orang kerja. I mean, working in Singapore also bukan gampang banget. Harus ada izin, harus ada apa. And you know MOM is so strict. We can get away with a lot of things, but there's certain things that we cannot get away with. So, gitu-gitulah. I mean, apa sih namanya? Ya, kita ada promo yang baru 158. Iya, teman-teman. Oh, balik lagi nih kayak ini sih Pak. Saya juga kayak ngeliat mama saya after pensiun, ya kan, lo bisnis gitu kan, lo passive income, dan uang tuh cepet banget habisnya sih Pak. Kalau nggak ada passive income, uang cepet banget habis. Kalau tidak ada passive income. I think menurut saya ya, Fit, kita kalau udah berhenti apa sih namanya kerja di main source of income, at least kita bisa save money lah. And then if we have to fall back to the passive income for income, then we have to adjust our lifestyle. Tapi menurut saya, at least we are active. Like let's say you want to jual tofu, and then maybe now you jual the tofu, apa sih namanya, kamu cuma bisa jual 10 tiap hari. But maybe if you leave this job or something happened to this job, then you go to tofu, maybe you can sell 30 because you already have a stable of 10. So you then just know how to different marketing, different everything. Yeah. So at least you can try to fall back to that tofu. But if you don't even start that tofu, then you fall to what? Yeah. Correct? Yeah, dong. Yeah, That's yeah, what I'm trying to say and do lah. Menurut saya ya. I think I will try to have a vision. My goal dari tahun ini or maybe the second quarter, third quarter, fourth quarter is to try to educate consumer to save money for pension. Harus pension dulu dong. Harus. And I'm talking to people already. I'm going to go to some trade fair. I'm going to do some research, and I'm going to come out with a proposal. And I want to, okay, this is the proposal I have. Mau ikutin atau enggak? Menurut saya, saya berani jual. Kenapa saya berani jual? Because saya bukan jual buat holiday, bukan jual buat iseng-iseng, tapi saya jual buat hidup di tempat. Ya dong. So that is. Kalau di Indonesia tuh berebut, orang tuh banyak banget yang pengen jadi pegawai negeri Pak. Karena dapat pensiun. But you opening job of no lah, Joy. No. Our main business is Fitri and myself and Aman Logistics. We are a freight forwarding line. We ship things from Singapore to Indonesia. And what I see a problem is when the domestic offers goes back to Indonesia, right? They technically go back with a lot of money. Maybe some of them maybe save up to 5,000, 6,000. That to them is a lot of money. But there's a problem. The problem is when you save a lot of money, it's good. But if you do nothing with the money, it goes back to zero. So what I'm trying to do is, what I'm planning to do is, they need to start some sort of a small little business now. Now, not later, now. Why now? Because if you start now, at least you go back, you got passive income when you go back. I think. And this is very logic for me in my own way. And this is actually what I'm doing in my personal goal also right now. I think for Fitri, she's also doing it in her own personal goal. So if we both of us, if Fitri and myself have this mentality that kita harus, kalau kita udah 50 lebih, 60 lebih, di mana sih? So you got to try to educate that way. Not so much more of work is good, work is fantastic. But after work, what?
Benar-benar. Jadi teman-teman coba untuk mencari passive income itu selama kamu masih punya main income. Yeah, Jadi correct. bingung nih teman-teman. And, Kalau and, misalnya main income udah nggak ada, terus kamu yeah, baru mau belajar cari yeah, passive income. Kalau yeah. misal satu nggak balik modal, kamu pusing, ya kan? Karena kan yang Betul, namanya coba untuk cari passive income itu nggak semudah langsung betul. sebulan, Yeah. dapat kayak gitu sih teman-teman. Enjoy, joy. You sound Singaporean. You're right as though you're Singaporean. But you think about it in this way. The Indonesians, orang Indonesia, it's easier to get passive income. Small passive, small, not big, small passive income. So if the mate would, if your mate were to be in Singapore working, why are they not educated to try to get passive income? Why is everybody trying to make them spend more money on unnecessary things? Saya ngomong unnecessary like I don't know. I'll use the word like go for tour. That is very unnecessary. Three Iya. thousand no. Ini bukan not 1,000, not 2,000 no. It's $3,000 to go on that tour no. So even if you spend that Ya. $3,000 to go on that tour, what are you getting? You're getting recognition from Wuhan, but then when you go back, you're still suffering again. But if you're gonna take Hmm. that 3,000, okay, let's say 2,005 or 3,000, I take your, not take lah, but use that money to reinvest, and you get back $100 every month. Isn't that a better deal? Yeah, Ya. and you know, and maaf ya, and you know for the fact that your husband got a job to do, so your husband is not going to, play around the money or whatever. Or your son got at least got stable income. Yeah, so joy. So yes, you're right, but the income is not can support. Iyalah, kan. No, no, no. Of course, but everything got to start from somewhere. Maaf ya, everything got to start from somewhere. Of course, it's not enough to support the whole family, but at least it's a start. What happens is nobody even try to start. Yeah, everybody. Okay, see, Ibrahim, saya talk like that, like wow. But depends on how big you're spending your life. Yeah, yeah, yeah. But I'm talking about domestic helpers. So domestic helpers is maaf ya, Fi. So domestic helpers they earn like what, $800. So they go back home, they okay lah, let's say 650 lah. So they bring home about 7 million plus. 7 million plus is a lot of money, but 7 million plus is so much money that you can also overspend. Yeah, you can buy unnecessary things. Motorbike, maybe I don't know, maybe two aircons at home. I don't know, or maybe a PlayStation 4 or PlayStation 3. But if you use that money to let's invest. Isn't that better? So small little things lah. Ya Fit, ayo. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin nanti nextnya juga Pak, kita mungkin bisa bikin video-video tentang bundle box lagi. Karena kemarin pas saya live, saya kan baru info lagi. Kita jual bundle box lagi. Dan langsung Betul. ada 3 orang yang katanya mau order Amin. lagi. Mereka order kapan, makanya dia bilang, Kak, after kirimnya bulan Juli bisa nggak? Bisa dong, teman-teman bisa minta diantar boxnya bulan Juni. Nanti jadi bisa di pick up bulan Juli kakak, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti kita akan terus-terusan update untuk ngingetin kakak, yuk order bundle box ini karena promo cuma 1 bulan ya Pak. Betul. Maaf, bukan tiap bulan, tapi maaf sekali ya teman-teman. 198 itu maaf ya, diskon luar biasa. I mean, kamu kalau kamu pernah lewat dari Aman Logistics, tidak pernah kita 198 dapat 2 box. Kan 198 dulu 1 box doang. Pak sekarang Iya. bisa dapat 2 box. Itu luar biasa. For Joy and the rest of the people that follow me, apa sih namanya? I really want to help to plan for the fellow Indonesians. Ya. Maaf ya, that one logic buat saya ya. And I really am going to research more. And I feel that ini momong need because there is more and more Indonesians living in Indonesia. The middle income or the lower income, they don't like it in Indonesia. So they need to work overseas. It's good, it's fantastic, but use it as an opportunity to make something in Indonesia. It's a golden opportunity. Yeah, correct.
Betul Ya dong. banget, betul banget. Karena untuk memulai suatu bisnis yang kamu mau itu untuk passive income kamu, pasti kan kamu perlu modal. Nah, modalnya itu kan juga nggak sedikit ya Pak. Jadi dalam waktu ini teman-teman yang sudah bisa bekerja di luar negeri jangan sampai terlalu banyak foya-foya, spend money Ya, over. Nah, cobalah it, save money. and yeah. And not all business work. Not all business work. You maybe Betul, open betul. five, maybe one. You maybe open 10, maybe only one. But at least you try. If you don't even try, wah, kalau kamu nggak pernah mau coba sampai kamu meninggal, kamu pasti nggak coba. Betul, betul. Maaf ya. Kenapa Vicky berani jual kopi, dia jual tahu, dia jual kipas, dia jual lanyard, dia selfie stick lah. Dia pernah jual selfie Ya, stick. ya, ya, ya. Berani coba, right? Tapi dia berani. Kalau dia tidak berani, how would you even Iya, 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 iya. so in life, Betul. try. And if you can afford it, which pembantu bisa, why not? Why not dong? Betul. Yalah, yalah. Benar-benar benar. Menurut saya lah. Harus save money lah seenggaknya buat nanti teman-teman modal usaha kalau misalnya mau balik ke Indonesia karena kan kita nggak mungkin di Indonesia cuman mengandalkan sisa uang ya Pak ya, sisa uang yang dibawa dari Singapura for life gitu loh. Wait, I read the last Singapura comment. was I read, Singapore was dream country for me to work, but when I stay in more than 2 weeks alone, it's boring. Joy, so where are you from? Orang for holiday is okay. Joy, kamu Batam deh, nggak tahu ya. Dari mana sih Joy? Asalnya Indonesianya mana? Ya, ya, tapi gini deh, Singapore is boring. Ya, tapi apa sih namanya? The money is good, uang bagus. Ya. So I think, but rumah is rumah lah, home is home lah. But how you make your home? So itu plus minus lah. Joy, you're from where? Your English quite good eh. Jakarta, Jakarta. Jakarta. But I was working in Australia before. Wow, so good. Oh. Wah, bagus. Profesional. Professional. Good lah, Joy. But you hear where I'm coming from lah. Kalau kamu, if you understand what I'm trying to say or what we are trying to say is that consumer kita sebenarnya orang apa sih namanya orang pembantu tinggal di luar negeri di Singapura. PMI tinggal di Singapura. So masalah apa saya lihat di depan is nggak ada planning lah. And then banyak kan apa sih namanya istri ya kerja di luar negeri, tapi ujung-ujungnya balik ke Indo, suami udah do something else, and then dia harus jagain orang anak atau anak atau ibu atau di mana. But then where's the money coming from? That's what I'm a bit more. 7 million is a lot, but if you go back and no income, then where the money come from? So harus planning ya. Bukan takut tapi harus planning. Ya, oke. Kadang mereka kerja sampai harus pay for her grandchild. Ya, ada right? Iya, banyak kasusnya. Kak, kok iya aku masih kerja, Kak masih butuh uang, aku nggak punya saving karena saya harus bayarin cucu. Terus anaknya kerja apa nih gitu ya? Nih cucu kan punya bapaknya kerja apa nih? Ya nggak kerja Kak, di rumah aja. Saya berani ngomong ini ya, Fi. Saya berani ngomong ini. Kenapa kalau saya kerja, I'm the family ya. Saya kerja di Indonesia. Saya dapat 10 juta. Kenapa cuman saya harus pay for everybody? That's not fair dong. Too much TKI workers. Ya sih kadang beberapa ada juga yang konsumtif. Ya, consumptive. Yes, it's a consumptive thing. Tapi gini deh, Joy. I agree di mana-mana pun konsumtif. Singapura konsumtif, Indonesia pun konsumtif, semua konsumtif. Tapi kalau kita bisa coba berani ngomong begini, sebenarnya konsumtif atau enggak tergantung diri aja. I'm not saying that. Saya bukan ngomong 10 orang
10 orang pasti bisa ya. Maybe 10 orang cuma satu. Maybe 20 orang cuma satu. Maybe 30 orang cuma 2 atau 3. Maybe. Tapi kita harus coba dulu dong. Harus have that mindset dulu dong. Correct? It's not everybody is equal. Bukan semua orang equal ya. Tapi kalau nggak equal, nggak masalah juga. Tapi open mind and just think about it. Oh iya ya, Pak, ini make sense ya. Oh iya ya, Fitri make sense ya. Oh iya ya, saya harus bikin gitu. Then one day, ujung-ujungnya, oh ya, kenapa saya tidak pikir dulu ya? Gitu. I think lah. As long as you put, menurut saya, I always feel like that. As long as you put the seed now, kamu tanaman dulu sekarang, dan tungguin, bungain nanti. Iya, betul. Wah, I talk like so Confucius gitu ya. Like a speaker ya Pak, maybe next time ya. Got somebody ask me to become a speaker, Really, And they asked me to block the date, 24 September until 28 September. Zoom, no? No. Offline. Go offline. Wow. Yeah, really. See? And then you know how she found me? Singapore. In the Indo, but talk to Singaporean. And you know how she know me? TikTok works. Then the next question I asked this girl is, why me? They say, you berani ngomong. and you got charisma. Bisa ngomong. Saya langsung But I think what happened is that I don't talk rubbish. I think, and I think. You can control lah. Yeah. But help lah. Kalau kamu hati baik, pasti orang bisa liatin. Maaf. Benar pasti. Ya, itu. Tapi menurut saya ya, Joy sama Fitri, ini ujung lah, the last one lah. Because Fitri need to go, I also need to go. I got work to do. Kalau kita bohongin orang pasti lihat. Kalau kita enggak bohongin orang, pasti ujungnya ada orang lihat. Kita, prinsip dari Aman, tidak mau bohongin konsumen sama pemerintah, sama bea cukai. Because of that, saya berani ngomong apapun di TikTok, di Instagram, di Facebook atau di mana. Because I'm not scared. And if you follow my TikTok, I never lie to anybody. Everything was the truth. And I'm fair to the Indonesian, I'm fair to the Singaporean too. I am just asking us to open our head only. That's all. Okay, udah. Anything else? Gak sih, oke, nanti kita bakalan lanjut lagi live sama saya setelah Balkis live sisi yang lagi. Thank you Joy, thank you for everybody. Iya, Joy dan yang lain yang sudah komen. Please follow us, please follow Aman, and please follow me on Aman, Pak Nick Aman. Thank you for your comments and TikTok. That's the magic, and I believe all this one thing. It's all glory to Tuhan, all glory to God. It is not me, but it's really out there. I'm not a religious person, but that one make a lot of sense. Okay, thank you, Joy. Please take care. Fit. Ya, oke, thank you Pak, thank you teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Bye.